mengklik video ini dan selamat menonton. Pada kali ini gue ingin memberi info atau gue ingin menceritakan tentang game Grand Theft Auto San Andreas. Pasti kalian tahu lah ya yang namanya itu GTA San Andreas, karena game ini adalah game legendaris dari Rockstar Game dan merupakan game open world terbaik pada zamannya ya. Dan menurut gue ini adalah seri GTA terbaik dari GTA lainnya, karena GTA San Andreas itu memperkenalkan banyak banget fitur di gamenya dan fitur open world yang sangat-sangat wah banget gitu lah ya. Kayak akan fitur di situ. Pada zaman itu tuh udah keren banget lah. Sekarang kan udah diganti dengan GTA 5 ya, dengan fitur-fitur yang lebih baru. Tapi tetap membekas di hati adalah GTA San Andreas. Dan di sini gue pengen ceritain bagaimana alur cerita dari Grand Theft Auto San Andreas ini dengan singkat, padat dan jelas. Oke, jadi nanti gue bakal ceritain dan nanti gue bakal ngebahas juga tuh film yang sebelumnya gue upload, cerita di balik ibunya CJ meninggal itulah ya, segala macam itu. Jadi buat kalian yang tidak mengerti subtitle bahasa Inggrisnya, walaupun sudah gue kasih subtitle bahasa Inggrisnya yang dimana itu adalah 100% akurat ya subtitlenya. Jadi kejadian sebelum terjadinya GTA San Andreas ini gitu loh. Nanti gue bakal rangkum dan bakal gue jelasin. Tokoh utama yang kita mainkan itu adalah Carl Johnson atau biasa disingkat itu CJ ya. Dan si Ucok ini, ini bukan Ucok, salah. Maksudnya ini adalah CJ. Maksudnya CJ ini sudah hampir 5 tahun pergi ninggalin San Andreas ya. Yang termasuk itu adalah Los Santos ya. Itu Los Santos itu adalah kota, salah satu kota dari si San Andreas ini gitu lah ya, maksud gue ya. Dia kemudian ditelepon sama abangnya atau kakaknya lah kita bisa sebut ya. Namanya itu adalah Sean Johnson atau biasa disingkat itu adalah Sweet. Sweet ngasih tahu si CJ kalau nyokapnya itu atau nyokap merekanya itu terbunuh sama geng musuh bebuyutan mereka, yaitu The Bellas. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. Jadi si J mau gak mau itu harus pulang ke kota Los Santos. Ballers, drive by, incoming. Oh, motherfucker, my car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Abis diburu dan dikejar geng The Bellas, pas pulang dari pemakaman ibunya di Los Santos, pasti kalian tahu lah ya, si J memutuskan kalau dia nggak akan pergi ninggalin gengnya lagi. Dia berjanji tuh si CJ itu, yaitu gengnya itu bernama Grove Street Families. With them motherfuckers though, showed them niggas who's gangster. Ride a nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Yang mana si CJ saat meninggalkan geng ini tuh menjadi geng paling buruk atau paling terpuruk di kota Los Santos. Belum lagi geng ini jadi terpecah karena ada nama Civil Families, pecahan dari geng Grove Street. Terus musuh bebuyutan mereka, The Bellas, semakin kuat sejak gabung sama geng asal Meksiko, yaitu adalah geng Vegas. Di kota Los Santos ini, CJ punya 2 teman yang udah dianggap kayak keluarga sendiri, yaitu Big Smokes dan Ryder. Ini 2 karakter ini yang bakal gue jelasin nanti di akhir video ini ya. Mereka berempat bersama gengnya berusaha keras mengembalikan kejayaan geng Grove Street Family kayak dulu lagi. Di tengah usaha mereka membangkitkan geng Grove Street, si CJ malah dijebak oleh kedua temannya, yaitu OG Loc dan si Crash, atau yang biasa disebut itu adalah Eddie Pulaski dan Tempany. Eddie dan Tempany adalah 2 anggota kepolisian Los Santos yang bejat. Mereka terlibat dalam sindikat narkoba di kota Los Santos dan kekejaman lainnya. Where you off to? Shit. Where you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Di saat Grove Street mulai bangkit dan banyak cobaan yang menimpa, abangnya CJ, si Sweet, malah didakwa penjara seumur hidup saat kita ngejalanin salah satu misi itu ya. Jadi si Sweet itu dipenjara karena difitnah gitulah ya. And meet me downtown under the Mulholland intersection. We gonna roll on these baller motherfuckers. All right. I see y'all on traffic. Yeah, let's roll. Yeah, for sure. You in? Hell yeah, I'm in. I'm your running dog, Sweet. Yeah, my nigga. All right, you go get heated up, and I'll meet you at the crossroads. Hey, CJ, it's Caesar, man. I'm kind of busy now. Something big going down. Essie, I gotta see you, Holmes. Tell you something. Look, if it's about Kendall,
don't worry. We cool, all right? No, Caesar, you gotta come and see something. Something important, eh? Well, it's gonna have to wait. This can't wait, Holmes. If I tell you, you won't believe it, I swear. Okay. I got about 5, so it better be good. Where you at? I'm under the freeway, north side of Verdant Bluffs. So you dragged me way across town to see what? Just in time, ese. Take a good hard look over there. So, some ballers hanging around a dope spot. So what? Just watch, homie. What the fuck? Oh, no. Shit, Smoke, what you into? Shh, that's it. Look at that ride. That's the motherfucking Green Saber. Shit, Smoke? Crash making you sell us out? Moms! Sorry, ese. I heard a rumor and poked around. I didn't believe it myself, but... Nah, you did the right thing. I owe you, C's. I gotta go tell Sweet about... Oh, fuck! Sweet! Look, go get Kendall and take her to a safe place. What you thinking? It's Sweet. I think him and the homies is walking into a trap. Just go. Go! Hey, Sweet, man, you all right? You been hit. CJ, where you been? Caesar called and showed me some shit. It's Smoke, and he in deep with Tenpenny and some ballers. He sold us out. It doesn't matter, man. You gotta get out of here. The cops gonna arrive any second. Nah, man, I ain't running out on my brother. Yo, ballers, I'm taking you motherfuckers. You hear me? I'm taking you all down, bitches! You got a bag over your head, boy. How you feel about that? Man, take it off. Please, man, I can't breathe, please. Oh, all right. But only because you said please. CJ kemudian dibuat pingsan dan diikat dan dibawa jauh dari kota Los Santos, yakni sekitar Mount Chiliad. Jadi itu adalah awal perkenalan dari kota 2. Biasa kalau gue main di rental tuh ya, wih gue udah ke kota 2 nih. Ya ini adalah daerah dari Mount Chiliad itu loh, pedesaan itulah ya. Semenjak dipaksa ninggalin Los Santos dan disuruh ngerjain misi atau rencana kotor si 2 polisi bejat tadi, si CJ ketemu teman baru di sini selama misi ini, yaitu adalah Catalina. Catalina itu adalah sepupunya si Caesar. Dan pasti kalian tahu lah ya, Caesar itu siapa? Caesar itu sudah diperkenalkan di awal-awal misi, yang dimana kita sempat berantem dengan dia, dan kita juga sempat balapan mobil dengan si Caesar tersebut. Caesar itu adalah karakter pendukung. Kalau kalian belum tahu itu Caesar siapa gitu ya. Dan Caesar itu adalah pacar dari Kendall. Nah ini gue bingung nih nyebutin si Kendall itu gimana gitu ya, karena namanya itu kalau kita eja itu adalah Kendl gitu ya. Terserah kalian mau bilang apa, pokoknya kalau gue itu suka bilangnya itu adalah Kendl gitu ya. Itu adalah adik perempuannya si CJ. Damn, man, now what? Pig! What? What I do now? Oh, so this is where you've been, eh? This is how you repay my tenderness? You prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love What you! the fuck? When I say I'm no interested no more, I mean that I love Wait! you! And when I say that I miss Catalina, you... wait! Leave my car alone. I did this for us, for me and you. It's too late. I don't love you no more. I love another, okay? What? Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions hold up. They need a release. That was a good release. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This, Carl? This is my new man. Are you jealous? Are you going to fight for me? Nah, I can take rejection. You are jealous and a coward. Now let's race! Strangers, but I hate my own father. That is a future.
Abis kita selesain misi Catalina dan balapan dengan dia, yang dimana Catalina ada tuh karakter utama GTA 3 juga. Dan alur ceritanya ini adalah GTA San Andreas duluan baru GTA 3. Jadi nanti kalau kalian ada yang nanya, loh kok ada karakter utamanya si GTA 3? Ya ini adalah cerita awalnya gitu loh, dari kisah awalnya si karakter utama si GTA 3. Nanti gue bakal jelasin tuh, nanti gue bakal upload juga tuh cerita dari GTA 3. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Hey, wait a minute, bitch! What is this shit? The deed to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Yeah, whatever. Have a good time. I will. Fine. Okay. Go. I ain't gonna miss you. Goodbye. Dan si CJ bakal ikut si Truth ke kota San Fierro. Nah itu baru kita pergi ke kota duanya tuh, yang dimana tadi kita pergi ke desa, sekarang kita pergi ke San Fierro. Di kota San Fierro, CJ akan memulai bisnisnya, mulai dari usaha bengkel sampai properti. Di San Fierro juga ada misi yang mana CJ bakal ngebunuh si Ryder. He's in it for those boats. Don't worry about it. I got this. Touching, homeboy. It's your funeral, asshole. Di sini CJ akan berteman dengan si Woozi, orang Cina yang jadi bos geng Triad. Jadi itu masih zaman-zamannya itu adalah mafia-mafia pada tahun-tahun tersebut ya. Uniknya lagi dia itu buta gitu, tapi keren gitu loh. Tembakannya berakurasi gitu ya. Hey, Carl. Hey, what the fuck, man? Hey, Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you over. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. Well, you think I'm a drug dealer? And you think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as Do possible. not be a fucking smartass with me. I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. Roger that, big monkey. I got a 13-6 fat vulture. Need to acquire a drowning baby. Over. What? In 15 by the fat moon. Break your heart. Over and out. Carl, I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-Wing, cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right of him, I got a white supremacist who wants to eat his heart, to be precise. Now, don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign, unless, of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them. But you do know all about that, right? Damn. Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Look, it's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral. It's a very delicate decision. Over here, you got all the scumbags inside the country. And over here, you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Which reminds me, come here. Okay. CJ akan diundang oleh Woozi buat jadi partner bisnis di Dragon's Casino di kota Las Venturas. Nah baru kita pergi ke kota 3 tersebut. Selama ngejalanin misi di kota Las Venturas ini, di kota ketiga kalau biasa gue sebut ya, CJ bakal nambah temen lagi nih. Temen barunya adalah Ken Powell, Ken Rosenberg. Dan by the way, Ken Powell dan Ken Rosenberg itu juga adalah karakter dari si GTA Vice City ya. Abis itu CJ berhasil tuh ngebunuh si Eddie Pulaski. Not feeling so fucking full of yourself now, huh? Yeah, well, them's the brakes, fuck. Any last requests? Yeah.
Can I fuck your sister? You an asshole to the end. Punk motherfucker. Dan si J balik lagi ke kota Los Santos, dan si CJ juga ngejalanin bisnis entertainment bareng si Mad Dog, Messer, Ken Paul, dan Ken Rosenberg. Di sini juga lah si Sweet Johnson, kakaknya si J, bakal dibebasin dari penjara sama si Mike Toreno sesuai janjinya. How long is this gonna take? I got my own shit to worry about. Would you like to see your brother this week? Yeah, what can I do? You just gotta steal a military jet off an amphibious assault ship and use it to destroy a flotilla of spy ships. Nothing big. Oh man, you shitting. When I shit you, Carl, there's a boat. All the gear you'll need is on board. I'll keep you briefed as you go. I ain't coming back from this one, am I? Yes, you are. Don't be ridiculous. Here, take this earpiece. Trust me, do as I say. You'll be home for a blowjob and a bologna sandwich. Dan disinilah cerita mulai berakhir. Nah, ini udah mulai berakhir nih. Si CJ udah berhasil ngebuat gengnya Grove Street Family bangkit kembali. Hello, boss man. Taking care of business, I see. Toreno, fuck you. Almost lost my life out there for you. I got just one tiny little thing for you to do, and then I'm out of your life forever. You know what? I'm tired of your fucking little jobs. Ah, will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Answer it. Hello? Carl, sweet. Oh, sweet. I don't know what happened. They just released me. No idea what's going on. But I'm in the square outside the precinct in Commerce. All right, you hold tight. I'll be right there. All right. So what was that little job you was talking about, Toreno? I just want you to go pick up your brother. Get out of here. What's up, bruh? Hey, what's up, man? How you doing, bruh? I'm alright, man. Dan si CJ dengan berat hati harus ngebunuh Big Smoke, orang kepercayaan yang sudah berkhianat. Lalu CJ juga akan ngebunuh Tenpenny, polisi bejat temennya Eddie Pulaski. Pasti ada pertanyaan nih, kenapa si CJ harus ngebunuh Ryder dan Big Smoke yang notabene itu adalah sahabat dia dulu gitu ya. Bahkan udah dianggap keluarganya sendiri sama si CJ. Ternyata Big Smoke dan Ryder adalah dalang di balik kematian nyokapnya CJ. Ketika mereka menyuruh geng The Ballas buat drive by, maksudnya itu adalah perang tembak-tembak menembak gitulah di mobil gitu. Jadi dia nembak itu dari mobil. Awalnya mereka ingin membunuh kakaknya CJ yaitu Sweet. Jadi Ryder dan Big Smoke itu sebenarnya itu pengen banget tuh si Sweet mati gitu ya. Tapi akhirnya malah ibunya lah yang berada di rumah mereka gitu. Jadi ibunya yang kena gitu. Dan ya udah akhirnya CJ balik lagi ke Los Santos. Dan kenapa nih banyak yang nanya nih di film yang sebelumnya juga, kenapa sih si Big Smoke dan Ryder itu kayak menyusun rencana gitulah ya, ngobrol-ngobrol yang si Ryder itu lagi ngegosok gitu ya, gosok pakaian si Rydernya, dan si Big Smoke lagi berbincang-bincang dengan si Ryder di film itu. Ya itu sebenarnya mereka itu lagi bicarain tuh, mereka itu sudah muak dengan ketentuan dan perubahan sistem geng Grove Street yang dibuat oleh si Sweet, yang dimana Sweet itu adalah ketua geng pada saat itu, karena si CJ itu juga lagi pergi ke Liberty City, yang dimana Grove Street tidak boleh menggunakan dan menjual obat-obat terlarang. Sedangkan saat itu Grove Street sedang mengalami krisis keuangan. That's why CJ juga pergi ke Liberty City, karena memang pada saat itu kemiskinan itu lagi marak banget lah ya. Akhirnya mereka pun merencanakan untuk bekerja sama dengan The Ballas, itu adalah rival geng dari Grove Street, untuk membunuh Sweet. Geng Ballas pun datang ke rumah CJ menggunakan mobil dan langsung menembaki, membabi buta gitu ke rumahnya si CJ tersebut. Dan ya udah akhirnya ibunya si Sweet dan ibunya CJ, ibunya Kendall dan ibunya Brian itu terbunuh, yaitu adalah Beverly ya, yang dimana itu mereka itu aturan ngebunuh si Sweet, taunya malah kena ibunya gitu ya. Yang dimana tujuan mereka ngebunuh Sweet itu supaya Big Smoke dan Ryder itu menjadi ketua atau mengambil alih si geng Grove Street tersebut gitu loh ya. Jadi mereka itu tidak perlu bekerja sama dengan si Ballas, si Vegas dan mafia Rusia untuk menjual obat terlarang, narkoba tersebut gitu loh. Jadi nanti dia menjadi ketua geng tuh mereka berdua gitu ya, supaya merubah peraturan-peraturan yang ada di geng tersebut. Jadi intinya itu seperti ini. Itu adalah salah satunya tuh yang dari masalah si Big Smoke dan Ryder yang berkhianat itu salah satunya aja. Sebenarnya polisi bejat itu tadinya ngebunuh polisi baik gitu. Jadi si polisi bejat itu juga demen tuh bisnis narkoba gitu loh. Dan akhirnya ada polisi baik yang tahu kalau dua polisi itu, yang si Eddie Pulaski dan Tenpenny itu pengen bisnis narkoba. Nah si polisi baik itu tahu tuh. Akhirnya si dua polisi bejat ini ngebunuh si polisi baik tersebut. Dan supaya mereka tidak ketahuan
ketahuan atau menghilangkan barang bukti yang mereka memfitnah si CJ. Kasihan kan si CJ. Jadi seolah-olah si CJ yang ngebunuh si polisi baik tersebut. Dan ya udah akhirnya mereka semua berhasil ditumbangkan dan CJ berhasil gitu loh ya buat ngambil alih semuanya dan ngembaliin semua seperti semula dan membuat lingkungan Grove Street itu bebas dari narkotika atau narkoba segala macamnya. Oke, mungkin sampai sini saja. Nanti kalau ada cerita-cerita yang mungkin terlewat dari apa yang gua ceritain ini, kalian bisa komentar di bawah. Dan ya udah, nanti kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa tanya di sini atau kalian pengen diskusi bareng, kalian bisa komentar di sini. Dan ya udah, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye, dadah.